simple tips. Una mo mamalit og property, tips ni siya idea how you can perform due diligence sa inyong mga property, no, para di pot mo mabiktima. Okay, buying property in Philippines, tips for due diligence. Hi, good morning. Again, this is your broker Samuel Lau. Medyo nagkota karon kay ulan-ulan man karon sa gawas, no? So again, nanangutana na ako ba, Sam, how come imong vlog Sam permi na ka sa sakyanan? As a broker man god, every day nata sa field. Ang sakyanan gyud may akong klarong opisina. I have an office, not I stop dito, pero magstambay tag office way negosyo. As a broker, nagita sa field. Kung wala ta karon magkuyog og mga kliyente for viewing, tanaw property, mo mananom na sad ta. So meaning mo meet up tag atong mga researcher or co-brokers or associates nga magpatanaw sa ilang property, no? Para sa mga property po nga ito po ipamaligya. Okay? So, but again, this is your broker again, Samuel Lau. Ang ato ang vlog this morning is ako i-share ninyo ang simple tips. Una mo mamalit og property, tips ni siya idea how you can perform due diligence sa inyong mga property, no, para di pot mo mabiktima. Okay, buying property in Philippines, tips for due diligence. So number one tips na ako is check the title. Okay, una sa tanan, pag mapalit mo property, pangutan na titulado ba ang property. Kay kadaghanan uban niya ana, labi na mga agricultural, dili pa tituladong property, tax deck pa na siya, no? So again, mag-vlog niya ta about how to due diligence tax deck. But again, titulado ba ang property? Unya, mga igig kag certified true copy sa property para naagid mo yung due diligence. Kung mahimo, i-trace back pa ang property. Kung TCT na, transfer certificate of title, i-trace back up to OCT, original certificate of title. Okay? So tips number 1. Number 2, verify the identity of the seller. Verify the identity. Ang imong kaistorya si Juan de la Cruz, siya ba ang registered owner on the title? Kung dili siya, so kinsa man day siya, maingon na po niya siya, no? SPA ko, trustee ko, attorney pa ko. Pag yung anak naging word, well, sometimes may tabo nga naagi SPA, no, attorney impact. But again, para nako 50% question mark. Ipa due diligence na properly kay kako kami mismo na biktima namig mga nag-ak as trustee or SPA, no. So pangayo siya true valid government ID with pictures nga siya bagid sa si Juan de la Cruz ang registered kay base unyang dili siya identity fraud, no. Okay, please, we will also have a detailed kani akong ipangsulti ninyo nga tips. We will also tackle a detailed vlog per item ani karon general lang ni. Number 3, conduct a physical inspection on the property. Palit kitag property ato ipa-relocation survey na siya. Kaya importante nga mutakdo ka 203 square meter niya di aday nag-relocation survey nimo 180 square meter ra, no. Okay, o na pa sometimes relocation survey nimo 300 man day ang yuta. So how come sobra, di ba? So relocation survey by licensed juridic surveyor. Next, ipa-check ang zoning regulation. Unsay zoning sa area. Let's say imuhang paliton is kuan ibong ka, kuan man ni residential para ang purpose mo nimong industrial or commercial. Basig di niya katugutan. Tan-aw nimo sa tax deck classification agricultural niya i-convert nimo into factory or warehouse, no, or residential. So you need to check that aspect, no. So zoning regulation. Next, number 5 is obtain survey plan. Survey plan is mo na ni akong gisulti kanino, no. Obtain survey plan para maklaro gid nato, no. Balik ko ganina gamay sa physical inspection. Iklaro nato kung sa physical inspection bang wala bay mga informal settlers, no. Sa wabay tenant, nakakural ba ni siya or wala. So mangutana ka ana usad sa mga silingan nga kang Juan de la Cruz beginning property, no. Again, don't buy property without doing online inspection, physical inspection. Kung naka sa abroad, you can manugo kasi mga printip para pagbisita.
Basig sa picture na niya nindot niya sa original, di mao, no? So next is road widening. So i-check sa mo ang road widening kay lapit na kung nasod ka sa mga commercial area nga uso na karon ang sa Cebu kay Bauca si ginalag widening, no, even barangay road. So tertiary road na ibaw na shock na lang mi, tertiary road na one way pa nag-widening gyapon. So maingon na sila awa pa man na kay Bauca gobyerno dugay pa, but again road widening as kung highway na national sa DPWH, kung barangay na city level lang na siya as it, no, sa LGU. Next is verify the real property tax. As for the tax clearance, kung gabayad ba na siya, updated ba na, base unyag due for auction na iyang yuta by the LGU tungod kay why bayad-bayad, no? So verify the tax niya kung updated ba siya sa iyang real property tax niya. Next is review the contracts and the documents. So before magbinayranay, muhatag na sila, better kung ikaw buyer, ikaw may muhar og imong lawyer to drop all the contracts and documents, no, para for your protection. Pero napoy na encounter na to ani nga ang namaligya wa pa sa iya ang pangalan pero nakadilobsel na kuno sa iyahan, no? So or dili siya mo registered owner, SPA lang siya. Again, hire a good lawyer that you can trust to review all the contracts and documents. Next, okay, related ra, seek legal advice. So nanong kinahanglan gitag legal advice in any purchase po nato property. I'm a broker but I won't step onto the shoes sa lawyer because sometimes manggod anang SPA tan-aw nimo, no, nga attorney impact i-validate na nila o kanang mga ubang document, like for example mga ang registered owner parents papatay na, no, nya ang mga namaligya karon ang mga anak, so unsay buhatong document, di man na simple deed of sale lang. So your good lawyer can advise you properly, no? Then next, check with DENR. So you check with DENR about labi na kung ang classification is mga agricultural lot pang imong ipalit, no? Check with DENR kay base unyag ang imong napalit nasa forestry, watershed, timberland or wilderness, no, nga dili siya alienable and disposable because it's a public land, no? So ana siya ka bisag sa Mactan, siya mi sa Mactan area dili public land pero mo na careful lang gid ta pang US lang certificate niya that's alienable disposable from the DNR. And then bonus pod ni siya from the DNR, labi na kung hilig mo palit sa mga mountainside of Cebu and other parts of Cebu. Pang UA pod kung wa ba siya masulod sa Central Cebu Protected Landscape. Again, Central Cebu Protected Landscape. Kaya na yung mga scenario titulado ang yuta, na yung mga tax deck, na alienable, disposable, but again, nasulod siya sa Central Cebu Protected Landscape, maglisod ka ana kay na ay purpose ang government na nung ipasulod siya diya dapita, no? So limited ang imong usage diya dapita. Next, pangayo ipod og court clearance. Court clearance. Why court clearance? Kay na yung mga scenario nga mamalitag yuta lumpyo ang mga certified true copy sa title tax deck pero kana nga property day na involved din na siya og litigation, na ay third party claimants or na ay basta na ay broken, no? So better to have court clearance for that. Magdala lang kag certified true copy dadonin mo sa korte kung asa na bilong jurisdiction na yuta, pakita to nimo mga ilang kag court clearance if this property is not involved in any litigation. Next is check if during your physical visit, check if your property na ay mga tenants. Kung na ay mga tenants, identify kinsa man ni relatives nila ba or informal settlers ba o yun ana. So may advice if you buy that one, better ayaw hotdig bayad nga di uli pa ma-remove na sila. Kung to check yun nga mawa sila and then kung may mo ipa-perimeter fence pa nimo bisan lang temporary guod barbed para ma-establish na to nga wa bay overlapping, wa bay mang reklamo sa mga silingan po, no? Base unyag ka na nga property na ay nag-agi po diha nga himo ng road right of way sa likod. Ya masuko na niya na kung sirad-an na to. We'll discuss that more in another vlog na to. Okay? Check the tenants during physical visit. Now, another one is BIR clearance.
sometimes you need to check the seller's TIN number. Kaya maingon silang capital gain tax ray bayranan ani nga later on ang TIN number day sa seller batable day siya, no? Batable. So better to know because that's 12%. That can ruin your negotiation kung puro mo nag-assume nga walay VAT, di day batable day siya. And sometimes pag type sa TIN number sa seller na ay naghang open case. So usahay problemado pod na, no? We encounter already. I cannot elaborate on that. Case to case basis, better validate the TIN number of the seller. Next, kung ang property commercial pod na siya imong gipalit, syempre assume nimo operation sa commercial building or warehouse. Check also with the LGU kung nabanay open case pa sa LGU, no? Kana mga mabayri niya likado ini assume nimo sa operation. So check the LGU city treasurer kung business taxes niya updated ba, not only the assessors, no, katong sa real property tax, also the LGU business taxes niya wa pa siya mga open case. Kung i-assume po nimo ang iyang mga empleyado, check also nga updated ba sila sa ilahang mga government benefits turnover like SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Okay, because we acquired also commercial property and we double check that. After double checking na yung mga daghang problems, so we decided to did not involve we buy the asset, not the company anymore. And then safe niya man nag-reopen lang ni under new company, gipabayron gid namo ang mga empleyado niya katong uban gusto magpabilin, we hire them as a new employee under our new contract. So wala na naslay waiver ato sa PICAS nga previous the seller one, no? Then again, ayaw kalimot gyud as guidance with your licensed broker to review all these things, to do all these things initially, and to collaborate with your lawyer because this cannot be done alone with a licensed broker. It has a team effort between your lawyer and your broker. Okay, so kana lang sa ang atong tips, then kaninya ako nya punibuhatag individual tips, no? Tagsa-tagsaon ini nato. Okay, again, this is your broker Samuel Lam, and if you have some questions and ask for guidance, you can contact me anytime at 0917-323-6123 or my email lausamuel@yahoo.com. Okay, good morning.